Dragi prijatelji, poštovane kolege, dobrodošli na Dynamics Audio kanal. Za one koji su prvi put tu, ja sam Bojan, glavni i odgovorni za sve što se dešava na našem sajtu i YouTube kanalu. Ako pogledate neki video od ranije iz doba Tyrosa, primijetit ćete da sam ja veoma kritičan po pitanju Yamaha aranžera. Često sam kritikovao njihov manjak operativnosti i nedostatak opcija u poređenju sa Korg klavijaturama. Rekao bih malo i neopravdano. Ali u isto vrijeme mogli ste čuti da govorim sve najbolje po pitanju njihove ROM baze, zvukova i stilova koji sa klavijaturom stižu. Kao i toga kako Yamaha generalno proizvodi zvuk, što je i najbolja karakteristika Yamaha aranžera. Vjerovatno ste već slušali o tome kako Yamaha zvuči dobro i budite uvjereni da niste jedini, jer veoma često se javljaju ljudi iz celog sveta i traže za njihov Korg neki sample paket od nas koji bi napravio da njihov Korg PA zvuči kao Yamaha. Što znači da ljudi širom planete prepoznaju te razlike i prepoznaju taj jedinstveni kvalitet Yamahe, ne samo ovdje kod nas. Također, često se javljaju muzičari sa pitanjima kako da urade na Yamahi neke stvari na koje su navikli na Korgu PA, što opet govori o tome da je ta operativnost Korga o kojoj tako često pričamo ipak realna stvar i poznata je ljudima širom sveta. Moram da kažem da sve ovo dosta zavisi od naših navika, pa je svakako potrebno resetovati mozak prilikom prelaska na drugi brend klavijature. Potrebno je da damo sebi i klavijaturi malo više vremena da se priviknemo, jer tek onda ćemo biti u stanju da iskoristimo instrument i da ga koristimo onako kako je on zamišljen i za ono zašto je zamišljen. U suprotnom, ako budemo tražili Korg u Yamahi ili obrnuto, ceo proces će biti ništa drugo nego samo frustracija. Iz moje lične perspektive sada, a ja već 2 pa i više decenija radim sa svim ovim instrumentima, sve je zapravo samo stvar navike. Kad naviknete na Yamahu, onda vam Korg deluje strano i obrnuto. Sjećam se vremena kad su svi svirali Roland, na primjer E96, pa onda G800, pa G1000, pa onda nakon toga M2000. Tada niko nije svirao Korg, nikom nije padalo na pamet. Onda je Louis kupio i30, koji je u to vrijeme bio veoma loš aranžer u svakom smislu, i tehnički i zvučno, pa su ljudi polako prelazili jer su želeli nešto novo, a tek kad je došao PA80 sa tritonovim modulom u sebi, taj prelazak se samo ubrzao i sada je Korg na neki način standard. Ista je priča ako pogledamo Dynacord Powermate. Gotovo ne može da se zamisli svirka kod nas bez njega, sviđalo se to nama ili ne. A sjećam se vremena ne tako davno, svi su svirali na Dynacord Eminent 4 ili Eminent 6, neki su imali Eminent 8. Onda se pojavio Powermate 600 i 1000 i ljudi su u velikoj meri prodavali nove Powermate 1000 jer su im bili strani, previše komplikovani sa parametarskim ekvilajzorom i gomilom nekih dugmića. Danas je to opet standard. Uskoro će se desiti isto i sa digitalnim mikserima, kroz koju godinu će se svi pitati kako su uopšte mogli da rade na starim arhaičnim analognim mikserima, iako trenutno deluje zbunjujuće i previše kompleksno. Isto i sa klavijaturama. Jučer Roland, danas Korg, sutra Yamaha, ko zna gde ćemo se nalaziti za koju godinu. I to je u svakom smislu dobro. Imamo izbor i možemo da biramo. Na kraju, važno je da uživamo u celom tom procesu. Kada je u pitanju Yamaha i njihova operativnost, stvari su se posljednjih godina dosta izmenile. Konkretno pojavom PSR 970 i 770 modela, a kasnije i njihovim naslednicima 975 i 775, Yamaha je ponudila daleko više opcija korisniku, čak u odnosu na stare Tyros modele, čak i na Tyros 5. Na ovom našem prostoru svi znaju za Tyros i Genos, no kad pomenete PSR, ljudi su malo zbunjeni i ne znaju zapravo o čemu se radi. Za one koji ne znaju, priča je ista kao i sa Korg PA modelima. Imamo Genos ili Tyros kao najjače modele, kod Korga je to PA4X ili PA3X, onda imamo PSR S975 kao model ispod, to je kod Korga PA1000, a onda imamo i PSR 775 koji predstavlja ulazni model, što je kod Korga u stvari PA700 u ovom trenutku sada. Yamaha trenutno nudi i PSR SX seriju, no, kako kažu zvanično, to nisu modeli koji će zameniti S975 i S775, već su to modeli koji će egzistirati zajedno, zapravo predstavljaju veoma slične ili gotovo iste klavijature, samo sa drugačijim interfejsom i nekoliko dodatih opcija. Ne treba to da zbunjuje.
Šta konkretno dobijate kupovinom PSR modela u odnosu na Tyros ili Genos? Pre svega plaćate duplo ili troduplo manje za klavijaturu, a ne dobijate uopšte toliko manje zvuka ili opcija. U stvari, ne dobijate uopšte manje zvuka. Drugo, imate opciju ubacivanja paketa, dakle samplova i stilova, preko Yamaha Expansion Managera, što automatski omogućava pristup svim novim paketima koji su proizvedeni za Genos, jer ove klavijature rade po istom principu. To u praksi znači da možete ubaciti neki od 1000 dostupnih paketa sa zvaničnog Yamaha sajta, i verujte, oni su svi izuzetnog kvaliteta, kao i razne setove koji su proizvedeni za ove nove klavijature, bilo da je to Tyros 5 ili Genos. Dakle, bez obzira da li ste paket ubacili u Genos, Tyros 5 ili PSR, oni će zvučati identično. Treća stvar, monolegato. Svi znamo šta je, ne treba dalje pričati o tome, svi znamo koliko je to potrebno na ovim prostorima. Monolegato postoji na PSR, ali ne na bilo kom Tyrosu. Dakle, nema je ni Tyros 5, samo PSR i Genos. Drum setup, veoma važna opcija koja omogućava da uradite remap bilo koje komponente bubnja u stilu, tako što ćete je zameniti za neku drugu iz bilo kog drugog drum kita. Na primjer, doboš u drum kitu koji koristimo možemo da zamenimo i da umjesto njega stavimo bilo koji drugi doboš ili bilo koju drugu notu ili komponentu bubnja iz nekog drugog drum kita. Da li je to fabrički ili je to neki semplovani bubanj, svejedno. Takva opcija ne postoji ni na Korgu, ni na Rolandu. Samo Yamaha Genos i PSR imaju podjednako. Onda, memorija. PSR dolazi sa svojom memorijom i ne mora da se kupuje naknadno, kao što je to bio slučaj sa Tyros 5. Mnogi su kupovali Tyros 5 pa su se onda razočarali kad su shvatili da klavijatura uopšte nije došla s memorijom, pa su morali da izdvajaju par stotina eura i za memoriju. S975 ima skoro 800 MB memorije, čisto radi komparacije, PA1000 ima 300 MB, ili to bude 600 ako se samplovi kompresuju. Onda efekti, evo radi poređenja, PA1000 ima 5 efekata koji se mogu koristiti istovremeno, to su efekti zajedno za aranžer i za desnu ruku, dok PSR S975 ima 9 efekata. I jedna od jako bitnih stvari to su audio stilovi. PSR S970 i S975 mogu koristiti audio stilove, dakle isto kao Ketron Audia. Ima dosta fabričkih audio stilova i mogu se skinuti sa Yamahinog sajta i neki su uključeni u klavijaturu, a Yamaha ima oficijalno i software koji se zove Audio Fraser, kojim se od audio loopova prave stilovi. Procedura je različita od Korga, dakle ne mora da se radi nikakav slice, već se najjednostavnije audio loop samo ubaci u ovaj program, on od toga napravi stil i taj stil klavijatura čita direktno sa diska. Taj audio file se ne nalazi u memoriji za samplove, to znači da se može imati ceo set napravljen od audio stilova i da oni ne zauzimaju ni jedan jedini megabajt ROM memorije koja je namenjena za samplove. Ovo su samo neke osnovne karakteristike koje mogu biti interesantne većini muzičara. Naravno, tu je i vokalist koji je odličan, live control komande, audio i MIDI player i mnoge druge opcije koje mogu biti također interesantne. Da se vratim na naslov. Da li je Yamaha PSR Vuk u jagnjećoj koži? Definitivno jeste. To je veoma ozbiljna klavijatura za profesionalnu upotrebu, sa veoma dobrim zvukom i veoma razumnom cenom, što je i najvažnije. Moglo bi se reći da je PSR u stvari mali Genos, jer u osnovi to i jeste zaista. Genos ima više DSP efekata, ima više audio izlaza, više dirki i oktava, više memorije i drugačiji display. To je ono što u stvari kreira tu veću cenu te klavijature. Zvuk je identičan. Ali Genos košta i duplo više i osjetno je veći. Kome su ove opcije potrebne? Samo napred. Genos je izuzetan instrument. Kome ovo nije neophodno i želi da zadrži pola novca u džepu, PSR je odlična klavijatura. Nemojte biti prevareni cenom. Hvala svima. Ako imate pitanja, ostavite dole komentar. Šerujte video, like, subscribe i vidimo se uskoro.